Hello everyone, welcome to my channel Assamese Genius. আজি আমি letter to Godৰ MCQ questions কৰিম। Where was Lenso's house situated? Bottom of the hill, top of a hill, top of a plateau in a city. Answer to hobo top of a hill. Next question. What was the only thing that the earth needed according to Lenso? A shower, strong winds, a snowfall, sunlight. Your answer to কি এটা বৰষুণ লাগিছিলে shower. Next. Question number 3 to আছে. Where did Lenso expect the downpour to come from? Lensoe ক'ৰ পৰা expect কৰিছিলে বৰষুণ জাকটো আহিব বুলি? ইয়াৰ answerটো কি হ'ব? North East. Next question আছে. What did Lenso compare the large raindrops with? বৰষুণৰ টোপালবিলাক কিহৰ লগত তুলনা কৰিছিলে? ইয়াৰ answerটো হ'ব silver coins. Next question আছে. Which crop was growing on Lenso's field? কোনটো crop Lenso's fieldত আছিলে? ইয়াৰ answerটো কি হ'ব? Corn, গোম ধান. Next আছে. What destroyed Lenso's field? কিহে destroy কৰিছিলে Lenso fieldখন? Heavy rainfall, landslide, hailstorm, flood. ইয়াৰ answerটো হ'ব hailstorm. Next আছে. The field looked as if it were covered in কিহেদি ঢাক খাই থকা লিখা লাগিছিলে নিমখেৰে। Next question আছে Lenso compared the quantum of damage with কিহৰ Lensoয়ে যে কৈছিলে ইয়াৰ hailstormটোৰ বদলি কি থকা ভাল বুলি কৈছিলে plague of locust. Next আছে What was the only hope left in the hearts of Lenso's family? Lensoe last কাৰ ওপৰত ভৰসা আছিলে? Answerটো কি হ'ব? Help from God. Question number 10. How did Lenso decide to contact his last resort? তো last hope কি আছিলে যে সি এখন ভগৱানলৈ চিঠি লিখা through a letter হ'ব এইটো. Next question. How much money did Lenso ask for? তো Lensoe ভগৱানক কিমান পইচা খুজিছিলে? 100 pesos. Next. What was the immediate reaction of the postman on seeing the letter? লেটাৰখন দেখি postmanজনৰ reaction কি আছিলে? প্ৰথমতেতো সিওতো হাঁহিছিলে. তো ইয়াৰ answerটো হ'ব laughed wholeheartedly. Next question. The postmaster was a fat, amiable man. What is the meaning of amiable? Amiable মানে কি হয়? Friendly. Next question. On seeing the letter, the postmaster was moved by Lenso's. তো লেটাৰখন দেখি postmasterয়ে কিহত দেখি মানে shocked হৈছিলে যে Lenso'ৰ ইমান deep faith আছে, ইমান ভৰসা আছে মানে. এইটো কি হ'ব? Godৰ ওপৰত unwavering faith. Next আছে Why did the postmaster decide to reply to Lenso's letter? কিহৰ কাৰণে postmasterয়ে Lenso's letterখন reply কৰিব বিচাৰিছিলে? কাৰণ Lensoৰ যাতে বিশ্বাসটো ভগৱানৰ ওপৰত ভাং খাই নাযায় যাতে to preserve Lenso's faith in God. Next question. What else did the reply demand apart from goodwill, ink and paper? তো আৰু কি demand কৰিছিলে? পেপাৰখন খুজিছিলে, ink খুজিছিলে আৰু 30 pesos যে খুজিছিলে যে লাষ্টত তো এইটো কি হ'ব? Money. Next আছে How much money was the postmaster able to arrange? তো postmaster কিমান পইচা arrange কৰিব পাৰিছিলে? কিমানখিনি গোটাব পাৰিছিলে? Answerটো কি হ'ব? 70 pieces. Next, what did the postmaster feel on experiencing Lenso received the letter? তো এইটো কি হ'ব? Answerটো কি হ'ব? Contented. সিটো proud to feel কৰা নাছিলে, হয়নে? Next. Why was Lenso not surprised on seeing the money in the envelope? কিয় surprise হোৱা নাছিলে? কাৰণ already তাৰ বিশ্বাস আছেই ন ভগৱানৰ ওপৰত. He had unwavering faith in God হ'ব. Next কি আছে?
How did he feel when he counted the money? Grateful, joyful, relieved, angry. তাৰ খংহে উঠিছিলে পইচাখিনি কাউণ্ট কৰি। সেইটো কি হ'ব? Angry. Next আছে, what did Lanzo think of the post office employees? তো লেন্সই কি বুলি ভাবিছিলে post office employees কেইটাক চোৰ বুলি। তো ইয়াৰ আনসাৰটো কি হ'ব? Bunch of crook. বাকী কেইটাটো নহয়। Next আছে, what did Lanzo ask for in his second letter? তো লেন্সয়ে কি বিচাৰিছিলে তাৰ 2 নম্বৰ লেটাৰখনত? বেছিকে মানি বিচাৰিছিলে নে যিমানখিনি মানি আছিলে remaining amount and not send it by mail. মেইল থ্ৰু দি বিচৰা নাছিলে, এইটো হ'ব ন? remaining amount and not send it by mail. মেইলটো পঠাব কোৱা নাছিলে, নম্বৰ C টো নহ'ব, D টো নহ'ব। তো ইয়াৰ আনসাৰটো কি হৈ যাব? নম্বৰ B. Question number 23 কি আছে? What is the irony in this lesson? তো irony ইয়াত লাষ্টত গৈ পেনে কি হ'লগে? যোনটো পোষ্টমাষ্টাৰটো লেন্সটোক হেল্প কৰিছিলে তাকে সি কি বুলি ভাবিলে? চোৰ বুলি ভাবিলে। সেইটোতো আইৰনি হ'লগে ন? তো ইয়াত কোনটো হ'ব? লেন্সো was sad after the hailstorm even though he was the one waiting for a shower. এইটো নহ'ব। Postmaster laughed at Lanzo but still have arranged money for him. Lanzo blamed the post office employees who in fact helped him. তো কি হ'ব? Lanzo blamed the post office employees who in fact helped him. Question number option C টো হ'ব। Next কি আছে? Based on the detail of the house location, how can it best be described? তো কি আছিলে? Majestic, solitary, imposing, unique. লেন্সৰ ঘৰটো অকলশৰীয়াকে আছিলে সেই গোটেই এণ্টায়াৰ ভেলীখনত, হয় নাই? তো ইয়াৰ আনসাৰটো কি হ'ব? Solitary. Next question, last question এইটো। Lanzo started to write a letter to God on, সি কোনদিনাখন লিখিছিলে? Monday morning, Sunday morning, Saturday morning, Tuesday morning. তো কি হ'ব এইটো? Sunday morning. তো এয়াই আজিলে। Okay, bye bye.